हेलो फ्रेंड्स, स्वागतम आपलोगों और एक नतुन भिडिओ लै। फ्रेंड्स, आजिर भिडिओत मैं आपलोगों देखाम जे आपलोगे ट्रैफिक चालान बा ट्रैफिक फाइन ऑनलाइन केनेदरे पेमेंट करिब। तो यार बारे आपलोगोर कोनो धৰণৰ लैपटप बा डेस्कटपर प्रयोजन নহয়। एटु काम आपलोगे आपलोगोर निजर मोबाइलतो करिब पारिब। तो बोलक भिडिओটো आरम्भ करूँ। तो ट्रैफिक चालान पे करार बारे आपलोगोक प्रयोजन हबो ट्रैफिक चालान नम्बरটো और ये चालान नम्बरটো आपलोगे आपलोगोर रेजिस्टार मोबाइल नम्बरत अहा मेसेजটো पाई যাব। तो ইয়াত যদি आपलोगे चाय तो ইয়াত ऊपरत दिया এই नम्बरটোৱে হৈছে आपलोगोर चालान नम्बर। तो आपलोगे ऊपरत दिया এই चालान नम्बरটো आपलोगे कपि কৰি ল'ব। और जदि आपलोगोर मोबाइलत এই मेसेजটো नाথাকে তেন্তে মই ভিডিওৰ শেষত দেখাম যে आपलोगे चालान नम्बर অবিহনে কেনেদৰে পেমেন্টটো কৰিব। चालान नम्बर कपि কৰাৰ পিছত आपलोगोर मोबाइलत অহা মেसेजটোত आपलोगे যেটো লিংক পাব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। लिंकटुत क्लिक करार पिছত आपलोगोर सन्मुखत এনেকুৱা এখন पेज खुल खाब। तो ইয়াত आपलोगे तीनटा ऑप्शन देखा पाब। प्रथमটো হৈছে चालान नम्बर, तार पिছত হৈছে आपलोगोर वेहिकल नम्बर, तार पिছত आपलोगोर DL अर्थात ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर। तो ইয়াত आपलोगे चालान नम्बर सिलेक्ट करिब और आपलोगे जेटु चालान नम्बर कपि करिছিল সেই नम्बरটো ইয়াত पेस्ट কৰি দিব। तार पिছত तলত দিয়া कैप्चा कोडটো आपलोगे শুদ্ধকৈ एंटार करिब और कैप्चा कोडটো एंटार करार पिছত आपलोगे तলত দিয়া गेट डिटेल ऑप्शनटुत क्लिक কৰি দিব। तार पिছত अलप समय लोडिंग लोৱাৰ पिছত आपलोगोर रेजिस्टार मोबाइल नम्बरर এটা ओटीपी যাব। সেই ओटीपीটো आपलोगे तলত एंटार কৰি सबमिट ऑप्शनत क्लिक কৰি দিব। सबमिट ऑप्शनत क्लिक কৰাৰ লগে লগে आपलोगोर सन्मुखत এনেকুৱা এখন पेज खुल खाब और लगते ইয়াত आपलोगे किछुमान डिटेल्स जेने आपलोगोर नाम, तार पिছত ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर, तार पिছত आपलोगोर चालान नम्बरটো और এই চালানটো কেতিয়া মাৰা হৈছিল তাৰ डेट और टाइम দেখা পাব। तो এতিয়া आपलोगे চালানটো पे কৰাৰ বাবে आपलोगे राइट साइडेদি स्क्रॉल करिब और स्क्रॉल কৰি पे नाउ ऑप्शनटुत क्लिक কৰি দিব। तार पिছত आपलोगोर सन्मुखत এনেকুৱা এখন पेज खुल खाब। तो ইয়াত आपलोगे सेलेक्ट ऑप्शनटुत गई SBI ई-पे ऑप्शनटु सेलेक्ट करिब। तार पिছত तলত দিয়া टार्म्स एंड कंडिशन ऑप्शनटुत टिक करी आपलोगे कन्टिन्यू ऑप्शनत क्लिक কৰি দিব। तार पिছত अलप समय लोडिंग लोৱাৰ पिছত आपलोगोर सन्मुखत এনেকুৱা এখন पेमेंट गेटवे ओपन হ'ব। तो ইয়াত आपलोगे पेमेंट কৰাৰ বাবে বহুকেইটা मेथड দেখা পাব। तो ইয়াত দিয়া যিকোনো মেথডৰ সহায়ত आपलोगे पेमेंटটো কৰিব লাগিব। तो ইয়াত যদি आपलोगे फोनपे বা गुगल पेर सहायत पेमेंटটো কৰিব বিচাৰে তেনেহলে आपलोगे UPI ऑप्शनटुत सेलेक्ट करिब। तार पिছত ইয়াত आपलोगे एंटार UPI ID ऑप्शनटु सेलेक्ट करी तলত आपलोगे आपलोगोर UPI ID टु एंटार करिब और तार पिছত तलफाले स्क्रॉल करी पे नाउ ऑप्शनटुत क्लिक करार लगे लगे आपलोगोर फोनपे बा गुगल पे এটা पेमेंट ऑप्शन যাব और সেই ऑप्शनटुत गई आपलोगे पेमेंटটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে आपलोगोर काम সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। ইয়াত মই UPI ID সহায়ত पेमेंटটো নকৰো, डेबिट कार्डৰ সহায়ত पेमेंटটো কৰিম। तो সেইভাবে डेबिट कार्ड ऑप्शनटु सेलेक्ट কৰি দিলো। तो आपलोगे যদিও डेबिट कार्डर सहायत पेमेंटটো কৰিব বিচাৰে তেন্তে आपलोगोर कार्डखনত ऑनलाइन ई-कमार्स ट्रांजैक्शन ऑन থাকিব লাগিব। तो मोर कार्डखনত এই ऑप्शनটো इनेबल আছে, तो সেইভাবে মই मोर डेबिट कार्डखনৰ সহায়ত पेमेंट কৰিম। तो प्रथमते ইয়াত মই मोर कार्डखনৰ নাম্বাৰটো एंटार কৰিম। तार पिছত कार्ड होल्डारजনৰ नामটো শুদ্ধকৈ एंटार কৰিম। तार पिছত कार्डखনৰ एक्सपायरी मान्थ और एक्सपायरी इयरটো सेलेक्ट কৰিম। तार पिছত कार्डखনৰ बैक साइडत दिया CVV कोड बा CVC कोडটো एंटार কৰাৰ লগে লগে कार्ड भेरिफाइड सक्सेसफुल ऑप्शनটো আহি গৈছে। तो এতিয়া মই তলত দিয়া पे नाउ ऑप्शनটোত क्लिक কৰি দিম। पे नाउ ऑप्शनत क्लिक কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় লোডিং ল'ব আৰু আপোনালোকৰ কাৰ্ডখন ৰেজিষ্টাৰ থকা মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব। তো সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত এন্টাৰ কৰি মেক পেমেন্ট ऑप्शनটোত ক্লিক কৰি দিব। तो मेक पेमेंट ऑप्शनत क्लिक কৰাৰ পিছত আকৌ অলপ সময় লোডিং ল'ব, তো আপোনালোকে ওয়েট কৰিব। তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে চালান পেমেন্ট हैज बीन सक्सेसफुल বুলি দেখাইছে। तो এতিয়া আপোনালোকে তলত দিয়া প্ৰিন্ট ৰিসিপ্ট অপশনটোত ক্লিক কৰি এই ৰিসিপ্টখন আপোনালোকৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব। तो फ्रेंड्स, এতিয়া কথা পাতো আমি যে আপোনালোকৰ যদি চালান নাম্বাৰটো নাথাকে তেনেহলে আপোনালোকে এই পেমেন্টটো কেনেদৰে কৰিব। তো এনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চালান নম্বৰৰ ঠাইত ভেহিকল নম্বৰ বা DL নম্বৰৰ সহায়ত সেম প্ৰসেছত এই পেমেন্টটো কৰিব পাৰিব। তো फ्रेंड्स, এইটোৱে আছিল আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিও। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আগলৈ এনে ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিওবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব।